Salom ras munjajua man banta kerina. Turang ras senina si kelengi Tuhan bagepe si kelengi kami. Ibas lias ras keleng ate Tuhan. Maka engkau terlaksana pekan kebatin keluarga GBKP tahun 2020 enda. Wari berengi pertama sepenemken. Alu mehuli guna kemuliaan Tuhan. Pekan kebatin keluarga GBKP enda jadi sada kesempatan man banta gunan jadikan jabunta jadi jabu si pagu arkiteken kuasa Kristus. Gia pe COVID 10 siwah tetap dengar man tengah tenta kelinana. Selaku jabu Kristen te kita maka dibata jadikan jabu jadi inganta lako cidahkan biak nasi badia maka idilo dibata kita kerina guna ikut jagai ras pekena-kena doni enda alu tetap ersembah ibas jabu. Jana ulihna maka jabu enta metunggung ikatakan selaku jabu si mejuah-juah secara kula bagepe pertendin. Arkitekan si kerina isi jabu i pengasupna lako neken kelang ate dalanken si mahuli. Dengan jabu pe terjemba lako jadi si kreatif entah pe jabu si tetap erdahil. Bagepe jabu si erbudaya. Ibas persadaan si mahuli i tengah-tengah jabunta guna neken surah-surah di bata. Alu penampat kuasa nae, maka marilah si ujungi pekan kebatin keluarga enda, alu peraya kenta, maka jabunta i petunggung di bata, lako jadi jabu sima bedame, terlebih-lebih pe ibas masa Advent ras Natal. Mari dage si benakan kebatin ta enda, alu perlebe ras kita kerina Artoto kita. Bapa kami siringan ibas kinajan surga, lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Kita ken seh wari penem kenenda, tetapi gejapkan kami makana kam sinemani kegelun kami. Sope dengai benakan kami kebatin kami Tuhan. Alu metro ukur mindo kami makana kam singa jari kami sinampati kami rasima baik kami ibas kami dalankan kebatin enda. Secara khusus sertotope kami Tuhan karena pendeta kami sima baik kebatin enda MK Pendeta Selpina Brutarigan Runggun Subarnari. Repengarapan kami Tuhan, kam singa jari ia, kam simbrekan kepentaran, gelah kai singgo yogena rasi pelajarina karena katandu, sehman kami kerinana perpulungan ibas Sumatera bagian selatan enda. Bagepe man siir tugas, siir turgi, ras bagepe peralatan singgo ipsikapan kami, kam tetap sinjagai sa Tuhan, gelah kebatin kami enda banci terdalankan alu mehuli bagi sini sura-sura kendu. Endam pengarapan kami Bapa benar-benar nari seh kari pendungi kebatin kami enda kam tetap si jali sukut. Reh kami aranandu Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami. Amin. Mari rende kita ibas kita menden GBKP nomor 124 ayat si peduakan. Senang mekap si jabu sada ari bahaga Tuhan perante deras mahuli kali sepelada
Pekan kebaktin keluarga GBKP wari tahpe berengi sepepitukan enda. Ibenakan ibas gelar di bata bapa, sinjadikan jabu kalak sitek. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, sireh kuduni enda, lako maba dame dengan memperdamaikan. Ras ibas gelar kesah si badia, si tetap negu-negu jabu kalak sitek alu kuasa nae. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, anakna Yesus Kristus ras kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. 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 Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Juda me sincikep tongkat kinirajan. Kesesurunna arkuasa sehrasa lalap. Bangsa-bangsa maba persembahan manbana. Nembah alu kemalangan ilebe-lebena. Repalaskan kata di bata enda. Si puji ia aluras kita ngendekan kitab denden 240 siwa ayat sadaras si pelimakan. Ajarku, Tuhanku, Kecibal jabu simaba dame. Jadi sada pertengat man jabu-jabunta krina maka ibas kinata kegeluhan Madin musil tapi malang man Tuhan. Asangkan bayak tapi dem aruate. Laban citurah kedamen IJP. Janah madin man gulen saja rasi kelengindu ibas jabu-jabundu. Asangkan man daging sintabeh tapi ras kalak sinembeh atendu. Kalak si perampang peturah perjengi lengkap, tapi kalak sabar mabadame. Kalak malas ijaba pe jumpa kesusahan, tapi kalak bujur lah jumpa kinisran. Kami selaku anak pe gejapkan maka anak si pentar. Malam ate bapa ibahan kami. Tapi anak si lenge ertina lai ergakan kami pe nande kami. Kalak lenge meriah ia kapna ibas kepodohna. Kalak pentar ilako kena kai si benar maka ulih kepentarana me kedamen ibas jabu.
Sepujika Tuhan alu ras kita ngendeken kitab nenden 240 aloh ayat si pempatken. Jabu si mabadame dalankan singena ate dibata. Kerina kita si kelengi Tuhan. Ingatlah maka jabu ipanteki erpalaskan kepentaran ras pengertian. Ulu kepentaran ras pengertian dibata kap. Bujur Tuhan ibas perbahanan kekelengan due. Jabu si panteki di bata orat namin jadi jabu si mabadame dengan alu pemeteh si berikan di bata arbahanca maka bilik-bilikna kuh ras barang-barang si maharga ras mahuli. Bujur Tuhan sabab kalak pentar lebihan asangkan kalak megegeh. Dengan pentingan kak pemeteh lid ibas jabu-jabu kami asangkan gege. Dagi bahanlah lebih rencana si megermet ope denga jabunta bengket kubas peperangan kegeluhan. Janah ingatlah maka reh buena kalak si mereka pedah. Reh belina kemungkinan menang. Pedah Tuhan sialokan mengarah pekan kebatin keluarga anta enda. Amin. Berita kriahan argitekan bekas perbahanan di Bata. Selaku persuruhan di Bata, aku nehken berita karena kriahan arpalaskan katana man bantak krina kita si enggo ngelakokan singena Athena ibas jabu-jabuna. Sangap kalak si malang mantuhan singgeluh ngikutkan krina perintahna ipanna meulihna latih sangap ngeluh mahuli sekerajangna daharana bali ras anggur si meramis buahna ibas rubahna dengan anakna bali ras tunas batang saitun is kelewat mejana bagaimana pasu-pasu Tuhan man kalak si malang man bana. Amin. Si pujika Tuhan argitekan kriahan si enggo iseh kena man banta kitab denden 134 ayat si peduakan. Sangara bersurat
Sehme paksana kita ngoge kata di bata bagin si pemena si buat ibas Lukas bindu 2 ayat sada seh kari pepituken. Lukas bindu 2 ayat sada seh pepituken yogekan kami jendanari. Ketubuhan Yesus. Pak Sesye Agustus kepala pemerintahan Roma nuruh krina rakyat silit ibas daerah kekuasaanna gelah i sensus. Endame sensus si pemena. Sangasie Kirenius me gubernur i Syria. Maka krina kalak berkat kukuta pengulihanna gelah i sensus. Jusuk pe berkat ikuta Nazaret i Galilea nari kukuta Bethlehem i daerah Judea. Kuta ketubuhan Raja Daud sebab Jusuk kesusuran Daud kap. Jusuk nuratkan gelarna ras tunanganna Maria si enggo mehuli kulana. Kenca seh i Bethlehem seh me paksana ia mupus. Maka ibu pusna me anak sintua dilaki. Ibalutina alu ampan janah ibu pedemna ibas pelangkah. Sebab lanai lit ingan ibas rumah penginapan. Ketuahan me kalak si megikan kata di bata dengan si make kenca ibas kegeluhna tep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Guna ngalokan kata di bata mari si pebulat ukur ta artoto kita. Malam kelate kami Tuhan ibas pangara-ara anu kegeluhan kami. Terkhusus ibas kesempatan si ibri keludengaman kami ibas Pak Saenda iatan kendu kami bengket kubas pekan kebaktin keluarga ibas wari si pepitu kenida. Pesikap kami pusuk kami guna ngalokan katandu Tuhan kuasa kesasi badia ragena si nampati kami guna ngangkai katandu bagi pe kemahandu si pesah katandu kamka sim pengasuh ia gelah tuhu kata si iblas kena era na ibas Tuhan nari arah kata si iblas kena pe gelar Tuhan terpuji. Ngerana lagi kaman kami krina o Bapa, ya lukan kami katandu alu metru ukur ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berpulungan sini kelengi Tuhan, si jadi bahan renungan ta ibas suari eda, ibuat ibas kitab Miha pasal 5 ayat 2 seh ayat 5 bagian A. Miha pasal 5 ayat 2 sekari ayat 5 bagian A iogekan kami manbata krina baginda nina. Ipadankan di bata sekala raja i Bethlehem nari. Nina Tuhan, o Bethlehem i Efrata, aminna i Juda kam kuta sikitikna, tapi ibas kam nari ku pekeke sekala sing ngerajai Israel. Si asalna ibas adia dinari, ibas paksa si nuria nari. Dage itadingken Tuhan me bangsa-bangsana sepaksa diberu sinandangi mupusken anakna. Kenca bagai kerina senina-seninana silit ibas pembuangan ersada mulihken ras bangsa najini. Kenca iara irajaina merakyatna alu gegek sirah ibas Tuhan nari dengan alu kemuliaan Tuhan di bata jini. Rakyatna geluh alu senang erkiti-kitikan kerina bangsa iduni eda ngergakan ia tuhu jana ia maba dami. Sehijenda pengogen kata di bata ibas suari eda. Shalom. Mejuah-juah man bata krina perpulungan si ikelengi Tuhan ibelang-belang klasis sumbak sel indah ibas suari indah bengket kita kubas pekan kebaktin keluarga ibas suari si terakhir
Janah tema sisa manbantanina jabu simbaba dame. Jabu simbaba dame. Perpulungan sini kelengi Tuhan enterem jelma si menyepelekan hal-hal sikidik ras lebih ngergakan hal-hal simbelin. Umpamana adilit misalnya ampar-ampar sen 100 perak entah pe 500 perak di rumah ampar-ampar PJ labolit si muatsa. Tapi coba kapdu adina sen sirga 100.000 ibu niken kinpe lin na singgar garisa pe wagai anak-anak ta si kitik dengar pe adi si breken sen rega 100 perak entah pe rega 500 perak melala anak-anak ta sila akap nala kau sene wagai lebih git dia karingaloken sen si mungkin 5.000 misalnya. Ada 5.000 mereka tu banci alo kena, tetapi ada 500 perak, banci kari la alo kena. Bagi kini tak kinatana kegeluhan ibas dunia dah. Melala ke si lebih menyepelekan hal-hal sikitik, ras lebih ngergakan hal-hal simbelin. Lupa kita rusur makana litnina kuan-kuan sesuatu yang besar harus dimulai dari hal-hal yang kecil nina. Kuan-kuan enda banci kape si ida arah bahan khotbah ta ibaswari enda erpalaskan kitab Miha pasal 5. Si jadi renungan ta ayat 2 seh ayat 5 bagian anai. Ugaje Nabi Miha empeseh nubuatan karena keregen sekala raja simbelin. Jalah raja simbeline pagi babana dame. Ia simbaba dame sing ngerajai Israel bagai pengerajai kerina bangsa-bangsa. Jana itu riken di jina makana raja simbelin simbaba dame kepeken enda rehna ibas kuta sikitiknan. Maka ni nandai ibas ayat si peduakan Bethlehem i Efrata nina. Raja yang besar itu ternyata rena ibas kuta sikitiknan. Bethlehem si kuta titik ema si ipilih Tuhan guna nahi padanna babadame mankerina bangsa-bangsa. Kuta sikitik silabu terkenal si mungkin labu kel paksa perhitungkan ndau ibas ibu kota kerajaan Israel nari ndau Yerusalem nari. Tapi kepeken arah bahan khotbah ta ibas wari enda di bata milih kuta sikitik jadi ingan tubuh raja simbelin mungkin labu pernah terpikirkan jelma sinterem makana ibas kuta sikiti anari pagi raja simbelinere la akak kala mungkin jahnari rehna sebab ia kuta-kuta nari la akak kala mungkin kuta-kuta nari rehna raja simbelinere makana wajar nge adina sineng kala majus tupung ibegina idahna bintang si menandakan keregen juru selamat si idah pasasi orang majus darami Yesus ku Yerusalem ku ibu kota daramina ku ibu kota bagi kira-kira sebab lah akapna mungkin adina sekala raja simbelin rahna ikuta-kuta nari. Tapi ternyata la ibu kota nari lahirna raja tapi lahirna ras tubuh ia ikuta sikitik nari mekap i Bethlehem. Apa yang mungkin dibayangkan orang bahwa itu tidak layak, itu tidak mungkin terjadi, tetapi bagi Tuhan
Si Ida Ijenda kepikan Tuhan memulai sesuatu yang besar dari hal-hal yang kecil. Raja si belin kepikan rehna i Bethlehem si kuta kiti Jangan diperhatikan pustaka si Badia. Adina si gargari kai si terjadi peristiwa-peristiwa si pernah terjadi tertulis ibas pustaka si Badia si pernah terjadi i Bethlehem ikuta si kiti banci si idah piga peristiwa si tercatat ibas pustaka si Badia. Misalnya Naomi ras Ruth tupung perbulangan ras anak-anakna enggo mati si idah maka Naomi ras permenna mulihkan ia ku Bethlehem. Mulihkan ia ku Bethlehem janah i Bethlehem ma ia neruskan perjalanan ke geluhna ras ijah ma ia i pasu-pasu Tuhan. Bagai kape banci kasih ingat kamu lihi tupung Daud i urapi Samuel eipe i urapi na tupung pak sasie i Bethlehem. Artinya ngatakan sa makana di mata kepikan lah pernah menyepelekan. Lah pernah isepelekan di mata hal-hal sikiti. Tapi ipake di mata sikiti guna menakan karya penyelamatan nandangi dunia. Raja Dame kepikan rehna ibas kuta sikiti nari. Perdamaian antara di bata ras Israel bahkan perdamaian antara di bata ras dunia kepikan ibenakan di bata ibas kuta sikitik nari. Arah kuta sikitik nari rehna Raja Dame. Janah kerehen Raja Dame perdamaikan di bata ras kita anak-anak. Enda banci, enda masih jadi renungan ta si ipeseman bahanta arpalaskan kitab Miha ibas paksa enda. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Arah kata di bahata enda mempersingeti kita gelahna kita ngasup ngidah uga cara di mata artakin ibas kegeluhan ta. Uga di bata ngergakan hal-hal sikiti ibas kegeluhan enda. Makana arah kata di mata enda mempersingeti kita gelahna kita selaku anak-anak Tuhan ngasup kita ngergakan hal-hal sikiti silit ibas kegeluhan ta terkhusus ibas paksa enda ibas wari enda ipersingeti kita gelahna banci meherga siakap jabuta kentape keluarga ta yang adalah unit terkecil dari masyarakat. Jabu ningene keluarga ningene enda maka unit terkecil dari masyarakat. Ras jabu tapi keluarga ningene enda kama unit terkecil dari organisasi gereja anta. Lakap mungkin lit runggun adalah lit jabu-jabu mebagai. Runggun enda terbentuk arkitekan litna jabu-jabu. Janah jabu enda unit terkecil enda tutu ibas paksa si sendah ipersingeti kita gelah meherga siakap kerasie meherga siakap jabunta arkit engkai makana meherga siakap jabunta arkite ikan labula mungkin jabunta ipake Tuhan Athena guna nahkan rencana si mekuli nandangi dunia enda. Jabu kami ate di bata ipake kena guna nahkan rencana si mekuli nandangi dunia enda. Makanya pas suari enda mari si tuhu si ingat pulihi uga karena pengerganta karena jabu-jabunta pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak pernah memulai sesuatu yang besar tanpa hal-hal yang kecil. Tetapi pustaka si Badia menyaksikan bahwa Tuhan memulai rancangan keselamatan nandangi dunia enda ibna kena ibas kuta si kitik nari mekap Bethlehem. Janah kai si ilakukan di bata nandangi kuta si kitik arah kuta si kitik merhana Raja Dame
ate di bata iba suari ena jabuta pe. Jabuta sebagai unit terkecil pe ate di bata iba suari ena ipakena guna neken rencana si mekuli nandangi doni ena. Makanya iba suari si terakhir pekan keluargaan tak ena. Marilah tuhu-tuhu si pesikaplah jabuta segelah di bata ngit ringan iji. Si pesikaplah jabuta gelah di bata ngit ringan di tengah-tengah jabuta. Di bata ngit ringan di tengah-tengah jabundu, ngit ringan di tengah-tengah jabu kami, ngit dia ringan di tengah-tengah jabuta. Perpulungan i belang-belang kasih sumbak seleda. Maka si pesikap jabuta. Sebab ija raja dameringan. Ijeme jadi kedamen adilakin giti bata ringan. Kedamen labu merajadi. Makanya jabu-jabu siapai singgit di bata ringan ije. Ibas jabu pasti terjadi kedamaian. Makanya kehadiran di bata ibas di bata ringan di tengah-tengah jabuta, jabu lepas jabu, ibas kehadiran Tuhan pengasuh kita entah turah dia perbeben tengah-tengah jabu lah arbahansa jadi perubatan. Entah mungkin maulid pinakit di tengah-tengah jabu lah arbahan seturah kebiaran. Amin nape mungkin tak melala si arus si ubah perjalanan kegeluhan tak arkitek-kitekan covid 10 siwa silang arkedungan eda lah arbahan sa kita jumu-jumu. Amin nape mungkin antara kita muria si merangkap sebagai ibu, sebagai istri, sekalian sebagai guru nadangi anak-anak ta ibas masa-masa covid ena lah arbahansa kita mengeluh. Bicara naik kape bagi si biasa pemasukan ta arkite-kite kan ibas paksa si kendor ena ibatasi ibas kita erdahin. La iyam baba perjengilan di tengah-tengah jabu. Arkitekan kai, arkitekan raja damai ringan di tengah-tengah jabuta. Makanya perpulungan si ikelang itu kan ibas paksa ena. Situasi uga kopi ibas kegeluhan tak terkhusus ibas masa-masa covid 10 siwa ena. Marilah ras-ras kita anak-anak Tuhan pesikap jabuta tuhu-tuhu meherga siakap jabuta kerina. Makanya si pesikap guna banci mempersiapkan tempat raja damai di tengah-tengah jabuta sekala-sekala. Gelah kehadiran raja damai di tengah-tengah jabu amin nape situasi ibas paksa si genduari langa bagi si isurakan kita la arbahansa bene kedamen la menekan teriakan ukur ta tengah-tengah jabu la menekan sukacita ta di tengah-tengah jabu. Tetapi ibas situasi si genduari endape tetap lihat kita ibas damai, tetap lihat kita ibas keriakan ukur. Sebab di tengah-tengah jabuta ringan raja damai janah jabuta pe ipake Tuhan Athena guna baba damai man kalak si dewan. Ketika jabuku keluargaku diberkati Tuhan, berarti keluargaku sekaligus dipersiapkan Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang. Tupung jabuta iberikan di bata kedamaian di tengah-tengah jabuta arkitik-kitikan ia ringan ije. Artina jabuta ipake di bata Athena guna membagikan damai itu bagi banyak orang.
Makana perpuluhan sini kelengi Tuhan. Enda bengket kita kubas masa-masa Advent menjelang Natal. Makana enda mau waktuna kita empesikap dirita, empesikap jabunta. Guna ngalo-ngalo kerehen ketubuhkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kegeluhan ta, sekaligus kita empesikap jabuta, mempersiapkan keluarga ta. Guna ngalo-ngalo kerehen Tuhan Yesus si pedua kalikan. Makana kekelengan kami, marilah jadilah kita kerinana, jadi jabu si mabadame nandangi kalak si deban. So si mabadame si pesikap lebih gelah na banci raja dame ringan di tengah-tengah jabuta. Semakana jabuta dame, jabuta si dame mereka kedamen mankala si deban. Amin artoto kita. Bujur Bapa, goyolokan kami katandu arpalaskan pustaka adu sibadia. Kuasa kesasi badia dagena simpeng ngasup kami guna dalankan saibas kegeluhan kami. Jadikan jabu-jabu kami kerinana, jabu sidemi Tuhan alu kedamen. Semakana jabu kami pekrinana, banci maba kedamen nandangi doni eda. Makar buah dagi katandu ibas kami kerina, sebab reh kami kukam mindo gegeh ibas gelar Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami singgelu. Amin. Dari ngusuh kita ngakukan kini tekenta, mari sekukan kini tekenta arerudas. Aku te mandi bata Bapa silar sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te mandi Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh idur singudang-udang nari, siso keliaman tergelar si Maria. Singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang, mate jenari kuburkan. Nusur kudoni kematian, petuluarikan ku keke ibas kematian nari. Nakih ku surga, perpengkulu arah kemundi bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari remaya pagi, ngeranakan singgeluras singgo mate. Aku teman kesah si badia, jenalit sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Supasana kita neken persembahan, kata dibata si jadi palas ibas kita ngatakan bujur emo, bahanlah pengatakan bujur jadi persembahan mandi bata. Sekenlah kai si enggo ipadan kendu man si meganjangna. Tupung kita ngandaskan persembahan ras kita rende arah kitab denden 115 ayat sada ras terusna. Ibas pertoton persembahan aras sebagai pertoton syafaat menbandu sir tugas ngebaci benda kendu. Perpulungan sekelangi Tuhan, mari dages bebulan ukur taras kita artoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga, larang ngadi-ngadi kami ngatakan bujur man bandu Tuhan,
Kita kelias perkuah atendu igejapkan kami, enggo masu-masu kegeluhan kami. Sepaksa genduari indah Tuhan, ibas pekan kebatin keluarga waris si peenemkan pe, Tuhan tetap masu-masu kami kerinana. Tuhan Yesus, kata dibatasi enggo bagikan kami dai, ajari kami segelah nangasup kami ngelakukan sa ibas kegeluhan kami si tap-tap hari. Kami ertoto karena persembahan si enggo pepulung kami ibas suari indah. Pasu-pasu dage Tuhan kerana persembahan singgondesken kami indah. Segelahna banci ipakekan guna pakena-kena rumah pertoton Tuhan. Gelahna erbelangna beri tandu si Maria imbarkan i tengah-tengah dunia indah. Nandangi kami kerana pe Tuhan te kami kam tetap mereka rezeki si cukup man kami kerinana. Tuhan Yesus kami ertoto nandangi kerina jabu silit ibas kelasi sumbak selenda. Tuhan pasu-pasu kerina orang tua kami, Moria mambre ras zaitun. Kamlah Tuhan simbreken cinta kasih, kesetiaan di tengah-tengah jabu orang tua kami indah. Segelah si keleng-kelengan ia, si ajar-ajaran, si tatang-tatangan, guna jadi orang tua, si mereken usihan si majile, nandangi anak-anak ras kempuna. Ibas pendahin ras kesehatan orang tua kami indah pe, kam tetap si mereken pasu-pasu si terbaik. Bagi Tuhan Yesus, kami ertoto nandangi kerina teman-teman kami ras anak-anak kami permata. Si Pak Sagenduari sangana erdahin, pasu-pasundu ia ibas pendahinna Tuhan. Segelah tutus atena erdahin, jana ajari ia guna bijaksana mengelola keuanganna ibas usiana singguda denga. Bagi Tuhan nandangi anak-anak kami permata, si sangana darami dahin ras darami teman geluhna. Kam Tuhan si pejumpakan ia rasada dahin si mejilena janah ras teman geluh si terbaik si rehna arah kamnari segelah ia pe banci erkeleng ate nandangi pendahinna janah igejap kena pe jabu si ibrekan Tuhan enda me kemuliaan di bata i tengah-tengah dunia enda. Kami pertoto Tuhan nandangi anak permata kami ras anak-anak kami KKR si Pak Sagenduari sangana sekolah entah pe kuliah. Tuhan Yesus ibas masa pandemi indah, anak-anak kami harus belajar secara daring. Igejatkan kami, tuhu mungkin latih entah bosan akapna. Ibas yenda mindokel kami alumut terukur Bapa. Sampati kerina anak-anak kami Tuhan. Berikan semangat, jangan tambahkan kepentaran manbana Tuhan. Segelah ibas masa-masa pandemi indah, ia tetap semangat guna erlajar. Janah iang kaina kaisi pelajarina. Tuhan Yesus mindokel kami. Gelah kam tetap si masu-masu kerina keluarga kami. Berikan dage kedamaian, cinta kasih, kesetiaan di tengah-tengah keluarga kami, segelah kerina isi jabu kami, banci jadi ingan guna kemuliaan gelar dosa saja. Enda Tuhan sebagian ibas pertoton syafaat kami. Tuhan kami peer toto, karena persikapan menggeti Advent ras Natal, ibas jabu ras gereja. Kami ertoto Tuhan, gelah kam Tuhan si tetap singkawali kami, gelah krina persikapan erdalan alumuhuli ras semua Tuhan biarlah untuk kemuliaan gelar Tuhan saja. Enda toto kami Tuhan ibas Yesus kami ertoto. Bapa si melias ipenangkih kami dengar pingko-pingko kami ibas pertoton sapat kami o Bapa. Ibas situasi pandemi COVID-10 siwah sing kenai hampir kerina negara Indonesia lah terkecuali negara kami Indonesia Bapa. Wari bulan nggo ibentasi kami arah pengarak-ngarak ras kelengatendu maka sehme kami ibas bulan enda guna mempersiapkan diri kami, keluarga kami bagi perunggun gereja Tuhan guna ngalo-ngalo ketubuhan anak ndu Yesus Kristus Tuhan kami. Mindo kami o Bapa, ibas COVID-10 siwa enda, Tuhan sing ngajar-ngajari ngawan ni perpulungan du, gelah patuh ibas protokol kesehatan, pengasup runggun gereja andu Bapa, guna nikapkan keperluan masker, desinfektan, hand sanitizer, ibas kebatin cukup ibas jumlah bagi jenisna. Bagi Bapa nandangi pemerintah kami ija gereja anduringan
Kam Tuhan si mereken kepentaran, ketulusan ibas erdahin, terkhusus guna nangani COVID-10 siwah enda. Mekuah atendu Tuhan, sampati pemerintah kami, gelah ngasuh pemerintah kami enda, pepalem kalak si terkena COVID-10 siwah, bagi penjagai si sehat tetap sehat. Raskrina tim medis pebe Tuhan, kam si masu-masusa, tutus atena erdahin, la ia erleja-leja, kam sing kawali keluargana, alu bagi ia perdahin, baci arus sukacita. Nandangi ngawan ni perpulungan du Tuhan, khususna ibas gereja sesumbaksel enda. Tuhan pengasuh kami tetap disiplin, make masker, cuci tangan, pakai sabun, bagi pe Bapa tetap ibas selaku kerumunan. Alu bagi Tuhan tetap kami banci meriah ukur, ngalo-ngalo ketubuhan anak du Yesus Kristus ibas Natal enda. Gia COVID-10 siwah enda, lid denga ibas kelewat kami. Tuhan angkatkan kekhawatiran kami, tetap kam si jaga kawali kami Bapa. Kerina kami, gelah lalid alasan kami, la meriah ukur ibas Natal tahun 2020 enda. Meriah ukur kami Bapa, sebab pernalem kami mentuhan, kam Tuhan si jaga kawali kami. Maka serahkan kami, kerina persikapan Natal ibelang-belang GBKP sekelas sumbaksel bagi pi ibas ijabah pi kami ringan Tuhan. Kam sirdahin, gelana banci pesikap kami, tetap ngalo-ngalo ketubuhan anak Yesus Kristus Tuhan kami. Bagian dama Bapa pertoton sapat kami, alo kendu pertoton kami, sebab reh kami, arah anak Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami. Amin. Perpadanan mandi bata, maka jabunta tetap mabadami. Tuhan Yesus ekap Raja Dame dengan ibas gelar nakap, maka jabu elit guna mabadame us kelewatna. Erpadan kami Tuhan, bagaikan jabu kami lako mabadame man kerina jelma dengan man sekelewat kami. Ibas peteguhi perpadan ta mandi bata, si puji dengar ia alu ngendekan kitab nenden 130 alo ayat sadaras si peduakan. Mari dagi seni naras turang katoto kita ibas pertoton Tuhan nintalah raduras. O Bapa kami sing ing surga, gelar ndul iperbadiamin, rahmin kinarajandu, salahmin pratendu ibas dunia enda bagi sing surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas wari sendak enda. Alami min salah kami, bagi neremi kami salah kalak empak kami. Olamin kami iba kam kubas percubaan, tapi ulangilah kami idurus ilat nari, sebab kam kapsi mada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin.
pengutusan ras pasu-pasu di bata. Tetaplah jabundu ngeluh ibas dame, maka ngasup kita ndalankan tanggung jawab ta. Selaku bapa, nande ras anak ibas keluarga anta. Perlu henta ema ngeluh ibas keluarga sidem kesangapan ras kamalaman ati. Guna empeteguhi kita, alokanlah pasu-pasu tidur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate, si enggo nenahkan kita, ku kemuliaan si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kita serta tetap megegeh dengan paguh. Ia nge si mada kuasa seh rasa lalap. Amin. Perpulungan selingi Tuhan, mari sekatakan bujur mandi bata. Perkitekan kebatinta nggodung, alu saat teduh si benakan. Salom ras mujua-juah man banta kerina.